wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, mari kita awali pertemuan kita pada malam hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebagaimana yang sudah diumumkan bahwa malam hari ini adalah majelis tanya dan konsultasi. Sudah ada beberapa pertanyaan yang baru masuk ke kami, yang tentunya sesuai dengan urutan penanya. Kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz dan Syekh. Izin bertanya, bagaimana menyambung hubungan tali keluarga dengan kerabat ayah ataupun ibu, mengingat orang tua secara tegas melarang? Karena selepas saya berkunjung, ayah ibu emosi beliau meletup-letup karena kemudian dikirim pesan WhatsApp yang intinya merendahkan saya ataupun kedua orang tua. Jazakumullahu khairan. Soal fi kaifiyatit ta'amul ma'al aqarib min jihatil ab am min jihatil ilman anna ala anna al-walid hazar rajul al-sa'il yamna'uhu min an yusila qarabata an yusila as-silah bainahu wa baina aqaribihi, fa kaifa yata'amalu hazar rajul hadha sa'il wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wa atharuhum wa azkahum Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, rahmatul muhdah wa ni'matul musdah was-sirajul munir al-bashirun nadhir. Allahumma ahyina ala sunnatihi wa amitna ala millatihi warzuqna syafa'atahu warfiqna suhbatahu fil firdausil a'la wa matti'na biladhati an-nazar ila wajhikal karim. Allahumma amin 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 ya rabbal alamin. Amin. اللهم سلمني وسلم مني اللهم سلمني وسلم مني اللهم سلمني وسلم مني أما بعد. إننا جميعا مأمورون بصلة الرحم كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. Sesungguhnya kita semua diperintahkan untuk menjalin tali silaturahmi. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. Sebagaimana anjuran dalam hadis Rasulullah, barang siapa yang ingin dimudahkan rezeki baginya dan urusannya, maka hendaknya dia menjalin hubungan tali silaturahim. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم Ar-rahimu mu'allaqatun fi kursiyil arsy. Dan dalam hadis yang lain disebutkan bahwa hubungan silaturahim itu tergantung di bawah kursi arasnya Allah. Man wasalaha wasalahu Allah. Maka barang siapa yang mampu menjalin hubungan silaturahim, Allah akan hubungkan. وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللَّهُ. Dan siapa pula yang memutuskan tali silaturahimnya, Allah akan putuskan. وَجَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ أَيْضًا. Dalam hadis qudsi juga demikian disebutkan. عن أبي هريرة رضي الله عنه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. عن النبي صلى الله عليه وسلم. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. عن رب العزة جل في علاه. Dari Allah azza wa jalla. قال أنا الرحمن. Allah berfirman, saya adalah Rahman. خلقت الرحم. Saya ciptakan rahim. وشققت لها اسما من اسمي. Maka saya ambil nama itu dari namaku. Man wasalaha wasaltuhu. Barang siapa yang menjambung tali silaturahim, maka akan aku sambungkan. Wa man qata'aha qata'tuhu.
Dan barang siapa yang memutuskannya, maka aku putuskan. ومعنى قطعه الله عز وجل أي حرمه الله عز وجل من عنايته ورعايته. Maksud dari hadis diputuskan oleh Allah, hubungan itu adalah tidak akan mendapatkan pertolongan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. ومعنى وصله الله أي جعله في معيته وعنايته. Adapun Allah akan menyambungkan tali silaturahim itu artinya dia akan selalu ma'allah, bersama Allah dan akan diberikan pertolongan kepadanya. ولكن هنا قد يكون والرحم تطلق على كل قرابة من ناحية الأم. Dan rahim, ya, kita kan sering nyebut tali silaturahim, itu mutlaknya hubungan dari pihak ibu. من ناحية الأب يطلق لفظ العصبات. Adapun dari sisi bapak itu disebut asobah. من ناحية الأب يسمى العصبة، فالابن عصبة. Maka anak itu disebut asobah, والأب عصبة. bapak asobah, الجد لأب عصبة. paman kakek dari bapak disebut asobah. وسمي عصبة لأنه يعصب نفسه أو خلق من عصب الإنسان. Disebut dengan asobah karena dia diciptakan dari asobah manusia. والعصبة هي التي يتقوى بها الإنسان. Nah, asobah itu adalah sesuatu yang dengannya itu dia bisa memperkuat dirinya. حتى نفرق بين الرحم وبين العصبة. Supaya kita bisa membedakan mana yang dimaksud dengan rahim, kan ibu kan punya rahim, dan asobah laki-laki. فكل ما كان من ناحية الأب فهو من الذكور فهو عصبة. Maka setiap laki-laki dari sisi bapak itu disebut asobah. وكل ما كان من النساء من ناحية الأب ما عدا الأخت فإنه رحم. Dan adapun perempuan, ya, dari sisi bapak, ya, orang tua laki-laki itu kecuali saudari disebut rahim. يعني ما كان من ناحيته الأخت الأب الأخت كذا كل هذه تسمى صلة رحم. Ya. Maka saudari dari bapak perempuan ini semuanya itu adalah tali silaturahim, menjalin kembali hubungan rahim. وكل ما كان من ناحية الأم فهو رحم. Dan setiap yang datang dari pihak ibu itu juga disebut rahim. إذن أنت من ناحية أمك إخوتها وأبناء إخوتها وأعمامها وأبناء أعمامها وأخوالها كل هذا يسمى رحم. Maka dengan demikian kita paham, kita punya ibu. Nah, saudarinya ibu, ibunya, neneknya, anaknya, saudaranya, adiknya, itu semua disebut rahim. وصلة الرحم في الشريعة الإسلامية واجبة. Dan menjalin hubungan rahim ini dalam Islam hukumnya wajib. حكم صلة الرحم في الإسلام ليست سنة حتى لا يظن البعض أنها سنة. لا. Supaya tidak salah dalam memahami bahwa menjalin hubungan tali silaturahim itu hukumnya wajib, bukan sunnah. ذكر الإمام ابن حجر في فتح الباري فقال أجمع المسلمون ولم نجد أحدا يخالفهم في ذلك على أن صلة الرحم واجبة. Dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar mengatakan bahwa tidak ada yang menyelisihi hukum terkait hukum tali menjalin silaturahim ini. Mereka semua bersepakat bahwa hukumnya wajib. ولكن هؤلاء الرحم قد يكونوا فسدة أو ظلمة. Tapi ya, ada di antara kerabat dari sebelah ibu ini yang fasik orangnya, yang zalim orangnya. متى يجوز أن نقطع هذا الرحم حتى نعرف هذا الكلام؟ Nah, pertanyaan kita, kapan kita dibolehkan memutuskan tali silaturahim? أولا إذا كان صاحبه مبتدعا يبتدع شيئا في الدين. Pertama, dibolehkan kalau orang tersebut
melakukan perkara bid'ah, mengada-ada dalam urusan agama. هنا يقطع الرحم لأن في مصلحة. Nah, di sini boleh memutuskan tali silaturahim karena ada unsur maslahat. لأن مصلحة الدين مقدمة على مصلحة هذا الشخص. Karena kemaslahatan urusan agama lebih utama dibandingkan dengan orang tersebut. إذا اشتد إيذاء هؤلاء الرحم إلى من يريد أن يصلهم. Atau yang kedua, kalau ternyata orang yang mau didatangi untuk disambung tali silaturahim, ternyata dia malah sering menyakiti dan bahkan syadid, dahsyat sekali dia untuk menyakiti orang yang mau bersilaturahim itu. فإذا آذوه إيذاء شديدا بأن أفسدوا عليه حياته. Kalau itu terjadi, misalkan dia mulai mengrusak kehidupannya. فمثال ذلك مثلا ذكر في كتب المالكية. Disebutkan dalam kitab Imam Malik. ويجوز للزوج أن يمنع أبو الزوجة من دخول بيته. Dibolehkan lizaujah. Dibolehkan bagi seorang istri untuk melarang mertuanya masuk ke rumahnya. إن كان هذا الأب للزوجة سيفسد عليه بيته. Abu Zaujah. أبو الزوجة. Abu Zaujah, maaf ya. ليس الزوجة. Ya. Dibolehkan bagi istri untuk melarang bapaknya masuk ke rumahnya kalau memang bapaknya itu bisa merusak kehidupan rumah tangganya. وذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدخل بيته إلا بإذنه. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilarang untuk masuk rumah suaminya ya, kecuali atas izinnya. يعني هذا أبو الزوجة حينما يريد أن يأتي إلى بيتك المفروض يستأذن. Maka ya, kan dia sudah menikah. Nih, perempuan punya bapak. Kalau mau datang ke rumahnya harusnya ngasih tahu suaminya dulu. قد يكون رجلا فاسدا سيأتي يفسد عليك البيت خلاص يجلس في بيتي لا تدخل ولو قال لها لا يدخل لا يجوز لها أن تدخله البيت. Ya. Kalau izin kepada anaknya, berarti mantunya ya. Nak, saya mau jenguk anak saya perempuan ini. Dan suaminya bilang nggak boleh. Kamu nggak boleh masukkan bapakmu ke sini. Maka nggak boleh. هذا من الرحم للزوجة. Padahal ini kan rahim, hubungan rahim istrinya. لكن إذا كان فاسدا لا يجوز أن يدخل البيت. Jadi kasusnya tadi yang melarang itu bukan istri, yang melarang suami mertuanya datang ke rumah. Larangan itu kenapa? Karena mertuanya bisa merusak kehidupannya. لماذا؟ قالوا لأن عندنا حفظ الأسرة مقصدا من مقاصد الدين. Kenapa kok itu dibolehkan? Karena di dalam Islam ada namanya menjaga keluarga itu adalah bagian dari maksud adanya agama ini. فبالتالي إذا كان هذا الزوج سيفسد أو هذا الرجل سيفسد بيت الزوج أو سيفسد البيت على ابنته الأولى عدم دخوله البيت. Maka kalau sudah tahu mertuanya ini atau bapak perempuan ini kalau datang pasti buat onar, merusak rumah tangga, jangan dibolehkan. السؤال الآن كما جاء هنا أبي يريد أن أقطع علاقتي مع رحمي ماذا أفعل؟ Sekarang kembali ke pertanyaan. Ini yang melarang orang tua. Saya tidak boleh menjalin hubungan kerabat dengan kerabat orang tua. إن كنت ترى أن أهلك أناس جيدون لا مشكلة في قطيعتهم أو لا مشكلة في صلتهم. Ya, jadi kalau memang dilihat keluarganya ini baik, ya, maksud usrah abu. Nah. Kalau keluarganya termasuk bapaknya ini orang baik dan dia melarang untuk menyambung tali silaturahim, tidak apa-apa, itu ditaati. فيجوز لك أن تصلهم ولا تقطعهم ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. Tapi kalau sebaliknya ternyata ya alasannya tidak tepat, maka tidak wajib taat atas perintah orang tua, sebagaimana disebutkan tidak ada ketaatan terhadap makhluk kalau perintahnya untuk bermaksiat. هو يأمرك بأن تعصي الله في ألا تقترب قد يكون أبوك هو الظالم. Ya, misalkan ternyata bapaknya ini orang yang zalim, orang yang jahat, dia melarang kita silaturahim ke kerabat yang lain.
وهو يريدك أن تقطع صلة الرحم فلا تطيعه في ذلك. Maka dalam perkara ini jangan ditaati. وإن كان مظلوما Nah, فصل أهلك أيضا لا تقطعهم. ya. Kalau ternyata keluarga itu dizalimi dan terzalimi, maka tetap dilakukan hubungan tali silaturahim. لماذا لا أقطعهم؟ قال العلماء أقل صلة الرحم إلقاء السلام. Kenapa dan bagaimana caranya? Karena ulama mengatakan minimal yang dikategorikan menyambung tali silaturahim adalah mengucapkan salam. يعني أنت ممكن تفتح الواتساب الآن، الأمر أصبح ليس صعبا يعني. ممكن تفتح الواتساب بدون أن يعرف أبيك وتكتب له السلام عليكم يا عمي كيف حالك وخلاص. Caranya minimal ya. Kalau kurang akrab sama orang tua ya, untuk menjalin tali silaturahim, buka handphone kata beliau, kirim WhatsApp, Assalamualaikum Pak, apa kabar? Bu, apa kabar? Itu sudah silaturahim. فوتوا صغير هكذا صورة صغيرة تقول له مثلا كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم تقبل الله طاعتكم هكذا في المناسبات. Atau kirimkan kalimat-kalimat yang sudah ada di foto kan, sekarang udah banyak gitu ya. Ucapan selamat, ucapan apa, itu juga sudah masuk dalam kategori menyambung tali silaturahim. ولكن إن كنت ستفعل هذا فلا يجوز لك أن تعارض أبيك في وجهه بصورة سيئة. Ya. Tapi kalau harus melakukan itu, hal yang bertentangan dengan bapak, jangan sampai menyakiti hati orang tua. أنا سأعارض أبي في هذا الأمر. Misalkan kita tidak setuju dengan perintah bapak kita ini. قال الله عز وجل وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. Caranya bagaimana? Ucapkan kata-kata yang gampang, yang ringan, yang baik. قل لهم قولا ميسورا قولا سهلا لينا بسيطا. Jadi lembut, enak didengar. قال لك مثلا لا تكلمه حاضر حاضر إن شاء الله لا أكلمه. Nah, jadi caranya bagaimana? Kalau bapaknya bilang, kamu udah ndak usah lagi main ke sana, jawabnya bagaimana? Pak. Sudah, gitu aja jawabannya. حاضر لا أكلمه خلاص وتجلس هذا اليوم لا تكلمه غدا اكتب إليه خلاص أنت لم تكلمه أنت كتبت إليه فقط. Iya. Hari ini kita kan nggak ngobrol, besok kirim, nggak usah ngobrol, kirim WhatsApp. Kita kan nggak ngomong tapi kita ngirim. هكذا وأنت لم تدخل في الكذب وتظل توصل بينهم حتى تستطيع أن تصل بين رحمك حتى يكتب الله لك الخير. Nah, jadi dengan demikian kita bisa menjaga kedua-duanya, ke orang tua baik, ke kerabat orang tua juga baik, sampai Allah memutuskan hal yang baik, mungkin bisa menggabungkan keduanya. وفي هذا الزمان Di masa sekarang ini لا يوجد حجة لأحد على أنه لا يستطيع أن يصل رحمه. Di masa kita ya sekarang ini tidak ada alasan untuk siapapun untuk tidak menjalin tali silaturahim. لأن صلة الرحم الآن ممكن في نصف دقيقة. Karena sekarang menjalin tali silaturahim itu perlu setengah menit saja. قديما كان ممكن الأب في جاكرتا وأنت في كرغنير فكنت تذهب إليه من السنة إلى السنة لا تطمئن عليه إلا من كل سنة مرة. Mungkin dulu tidak secanggih hari ini. Anak di sini, orang tua di Jakarta, harus datang ke sana setahun sekali sampai memastikan keadaan orang tua sehat, baik dan seterusnya. ولا تكون مقصرا لماذا؟ لأنه لم يكن موجود الهاتف الجوال. Nah, kita lakukan tali silaturahim setahun sekali dan itu tidak dianggap sebagai orang yang merugi dalam tali silaturahim. Kenapa? Karena keterbatasan alat. لكن أنت الآن تستطيع أن تصل إلى مشارق الأرض ومغاربها في دقيقة واحدة. Tapi hari ini kita bisa menjalin tali silaturahim mulai dari barat sampai ke timur cukup dalam waktu 1 menit saja. فتستطيع أن تكتب الرسالة بعد نصف دقيقة ستكون وصلت إلى أبيك. Maka tulis surat setengah menit berikutnya sudah sampai kepada orang tua. يعني لو جلست على الهاتف الجوال 15 دقيقة ممكن تكلم الأسرة كلها.
15 menit saja kita menggunakan handphone, itu mungkin kita sudah bisa menjalin tali silaturahim dengan seluruh anggota keluarga. وهنا صلة الرحم تكون واجبة لا حد فيها ولا نزاع لأي أحد أن يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يقول أنا لم أستطيع أن أصل رحمي. Ya, jadi wajib hukumnya dan nanti tidak ada alasan di akhirat ya ketika kita ditanya tentang perkara kenapa kita memutuskan tali silaturahim, tidak ada alasan saya tidak bisa, tidak punya waktu dan seterusnya. Karena hari ini sudah sangat mudah sekali. Jelas ya?